हॅलो फ्रेंड, शंकर बळूजी आमच्या गोंया खातीर आमी 2 दीस पयलीं GMCन हेल्थ मिनिस्टरा बरोबर आनी डॉक्टरा बरोबर कितें घडलें तें आमी पळयलें। हेल्थ मिनिस्टर ज्या पद्दतीन त्या डॉक्टरां वांगडा वागलो तेचो खुबश्या लोकांनी निशेध केलो। पॉलिटिकल पार्ट्यांनी निशेध केलो, NGOनी निशेध केलो, एक्टिविस्टांनी निशेध केलो आनी लोक सुद्दां उलयले। जे लोक केन्ना उलयनासले ते लोक उलयले, कित्याक जें घडलें तें चुकीचें घडलें, शब्द चुकीचे वापरले। पूण आतां काल जेन्ना स्ट्रायक जालो तेन्ना डॉक्टरांनी आपले डिमांड्स घातले। सगळे डिमांड्स ओके आसा, पूण हॉस्पिटलान प्रेस वचपाक शकना आनी बिचोले PHCन जो बोर्ड मारला की प्रेस नॉट अलाउड म्हणून, हें चुकीचें। आमी पळयता डॉक्टरां कडेन सुद्दां खूब चुकी जातात कितें, आनी लोक सोंसता, आनी स्पेशली GMCन जाल्यार खूब लोकांनी सोंसला, खूब सारकें सोंसला। कित्याक सांग बाबडे, गरीब थंय ट्रिटमेंटाक वयता म्हणून कोण उलयना। आतां तुमी प्रेस भितून जे नाका म्हणटात न्हू, ते तुमकां जाय तें करपाक मेळपाक जाय म्हणून कितें, तुमचे कडेन चुकी घडटात मरे। डॉक्टरां कडेन चुकी घडटात, ते हेल्पर आहा तेंचे कडेन चुकी घडटात, सेक्युरिटीं कडेन चुकी घडटात, नर्सींग कडेन चुकी घडटात। त्या टायमाचेर रेकॉर्ड हे जावपाकूच जाय, कित्याक मागीर प्रूफ मेळना न्हू, आनी प्रेसाक तुमी आडोवपाक शकना। आतां हांव प्रेसाकूय विचारपाक सोदता, तुमकां जेन्ना आयज अशें ह्युमिलेट करतात त्या टायमार तुमी उलयतले मरे प्रेस, तुमी उलोवपाक जाय, तुमचो हक्क तो। कितें, पयर आमी मॅशू डिकोस्ता एका PWD डिपार्टमेंटान सांग्याक गेलो आनी एका इंजिनियराक प्रश्न विचारलो, त्या टायमाचेर सुद्दां एका पत्रकाराचेर आरोप जालो। कितें रे, कायद्यान तांकां रायट आसा रेकॉर्ड करपाक, तुमी कोणाक आडोवपाक शकना, तुमचे पर्सनल ते रेकॉर्ड करिना। कितें, तुमी आयज जे चुकीचे करतात न्हू कितें, ते रेकॉर्ड जाता। आतां तुमी GMCन भितून प्रेस अलाउड ना म्हणटा, दॅट मिन्स फाल्यां सकाळीं जर कितें हेवटेन तेवटेन जर जालें जाल्यार मागीर प्रूफ खंय मेळटलो कितें। आनी प्रेस म्हटल्यार 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कितें, आनी आयज प्रेस आसा म्हणून आमकां थोड्यो गोश्टी कळटा। आतां पयर ते रेकॉर्डिंग जावंक नासलें जाल्यार डॉक्टराचेर अन्याय जाला तें कळचें नासलें न्हू आमकां कितें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हो जो पॉयंट आसा न्हू, प्रेस अलाउड ना भितून म्हणून, म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी मंत्र्यांक अलाउड करपाक जायना, MLAंक अलाउड करपाक जायना, कळ्ळें तुका। तुमी मंत्र्यांक अलाउड करूं नाका GMCन, जे बेश्टे मंत्री येतात, एडमीट जावंक येतात जाल्यार बरी गजाल, पूण बेश्टे येतात न्हू थंयसर शो ऑफ करपाक, तांकां अलाउड करूं नाका। पूण प्रेसा वांगडा हो अन्याय जावपाक जायना, आनी प्रेसाक कितें तुमी आडोवपाक शकना, प्रेसाक तुमी आडोवपाक शकना। की प्रेस जे कितें दाखयता न्हू कितें, ती सत्य घटना जे कितें घडटा तें दाखयता, कळ्ळें तुका। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हो जो पॉयंट आहा, हो तुमी जे डॉक्टरांनी घातलेलो आहा पॉयंट, हो पॉयंट काडपाची गरज आसा। कित्याक सांग, थंयसर GMCन खूब कितें घडामोडी जातात आनी ते घडामोडी लोकां मेरेन पावपाक जाय। ओके, आमी कोणाक हांगासर सपोर्ट करूंक बसोना, हांव कोणाक सपोर्टूय करिना कितें, हांव जे चुकीचें घडलां तेचेर उलयता। त्या दिसा मंत्र्यान चूक केली तेचेर आमी उलयले, आमी डॉक्टराक साथ दिलो कितें। पूण आयज जर तुमी तो फायदो घेवन प्रेस आमी अलाउड करचे ना, हे अलाउड करचे ना कितें, बाकीचे तुमी भितून ऑपरेशन थिएटरान अलाउड करूं नाका, मागीर बाकीचे वॉर्डान तुमी अलाउड करूं नाका, पूण आमी प्रिमायसिसान जर अलाउड करचे ना म्हणटा तुमी प्रेस न्हू, जाल्यार हें चुकीचें। आनी तो बिचोले चो बोर्ड मारला कितें की इन्स्ट्रक्शन ते प्रेस नॉट अलाउड म्हणून, तेचो हांव निशेध करता आनी हांव मागता की तो बोर्ड काडपाचो म्हणून कितें, आनी प्रेसा वांगडा हो अन्याय जावपाक जायना। देव बरें करूं।